সর্বে ভুল পরম আনন্দে একবার হরে হরে বল। কল্যাণময়ী জগৎ বন্দিয়া পরমেশ্বরী ভগবতী মা ঝঙ্কড়বাসিনী সারଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଏ ମାରୁତିକର ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। আবাল বৃদ্ধ বনিতা মানঙ্কর করন্তু কল্যাণ শ্রী সত্য নারায়ণ মহাপ্রভু হে। এ অনুষ্ঠানর সমস্ত কর্মকর্তা গ্রামবাসী মানঙ্কর দূর দূরান্তরু আসিথিবা পণ্ডিতঙ্কর মা ভৌণীঙ্কর মঙ্গল বিধান হউ। সর্বে बोल परम आनंदे एकबार हरे हरे बोल। ओम जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम आशासुराशि भवदंग बोली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधु मंद स्मृतैर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरीत्वं। अखिल ब्रह्मांड कर्ता मोह जीवन स्वामी गति आउ नहीं पाई अच्छी भरमी भरमी मोते दियो तब प्रेम मोते सर्व अंतर जिया विनाथ पुरुष দেখুছ অন্তর বাহ্যরে লুচি পলাইবি কাহি জেনে গলে তেনে প্রভু খাও তুমে
तुम्हें बुलाओ पवन तुम्हें मुहेले केसरी तुम्हें অটমহাবন বনন থিলে কেশরী বঞ্চি কি পারিব কহ মরুদ বিহারী বর্ণন থিলে বঞ্চি কি পারিব কহ মরু মুহি যন্ত্র তুম্ভে যন্ত্রী সবু যুগে যুগে যন্ত্র হেলে তুম্ভে খেলিব সঙ্গে মতে ভুলিল হে বন্ধু সরু নাহি দিন টিকা মতে ভুলি অতি সরু নাহি দিন सबु देली टेकी जहा थिला बाकी तोते सबु देली नवघन देखी किंपा नाचिब के की भाग्य विधाता तू मोर भाग्य विधाता तू मोर अभिराम श्याम काम दिवा जानी भाग्य ये विधाता तुमरो अभिराम श्याम गाम दिवा जामिनी लिखिले जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिवैस्तवे ऋग्वेदै सांग पदाक्र उपनिषदै गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः यस्यांत न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः बश्य नारायण महाप्रभु
कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी झंकड़वासिनी मां शारदे बरदे तथा गणपति आदि पंचदेवतांकर अभय पदकंजरे चित्तमन को अर्पण कला परे बायारे पीर दरबार ऊपर गोटे मानसिक चिंताधारा रे ब्रह्मांडर मंगल उद्देश्य पाई मंगलाचरण रूपक श्लोकटी गाई ये मंगलाचरण टी कौथुर उद्धृत ना बहिटीर ना है संस्कृत श्रीमद भागवत कवि हेले पराशर आत्मज सत्यावती नंदन कृष्ण दैप्यायन व्यासदेव उत्तर देले देवाय तस्मै नमः आयुष्मान भव प्रभु मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांत अशोक सम्राट हाँ अशोक सम्राट मंगल हो जगन्नाथ कृपा कर जदि समस्ते एकाठी कहिबे सार जिमुत बाहन नाटक हो हब तू एकुटिया 20 टंका देकी जदि कहबू जिमुत बाहन तो 20 टंका देकी ठू कोला जदि समस्ते कहती जिमुत बाहन नाटक हो हम टेकुना कि हाँ करूना तेणु तो 20 टंका बेकार हो गला काली 4टा सफल हेले खाई दे था कवि कहले देवाय तस्मै नमः देवाय देव शब्दर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है देवाय बोले देवतांकु तस्मै नमः तस्मै बोलते से ही देवतांकु नमः बोले हमें नमस्कार करिबा से देवता किए गोटे पद छांद मो भाई विश्वनाथ स्वाई जो गाइले पाला तांकोरी गाँ पाख कवि इटामाटीर कवि कवि हेले जदुमणि महापात्र कौन कहले जानिछु कहला मधुपर पद अनंत से जे पद्मा करर मंडन ता सजे हंस मतरे जानी एही मूल तार कबरे बर्दी धाती कूल जे बिन ध्वज चापे शोभा जे विश्वनाथ भाई 6-7 मास है पाला गाई गाड़ी एक्सीडेंट हो गला गाड़ी गुंड हो गला गोटे पालिया मरी गला 2 रे पाला गाई आसुचे कुकुर गोटे भेन कामुड़ी छिंडे देला 3 रे केन्दुझर रे पाला गाई की सोई राति 3:30 चक्र गोड़ाई डाण गोड़ को कामुड़ला मो बड़ी पयजन हो गला मरु मरु मत नारायण बंचे उड़ीसार लक्ष लक्ष लोक जो दीप जाली मो ना जो हरिबोल देइछंती जो मानसिक से ओडिशावासी भल पाइबार मु बंची ता अर्थ नुहे जे मते दुर्बल बोली भाबीबनी बाघ बुढ़ा हो गला बेले भी जदि हरिण पड़े से छाड़े नहीं क्या बही प्रचंड पांडव जाके नहीं कौ जाके मुझे खाइबा को जाई न थबो बही आरंभ करी मु ठक्का गायक नुह
3:30 ରାତିରେ ବହି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଲୋକ ଉଠିକି ଗଲା ପରେ ସେ ମାରିଦବ ଆଉ କଣ। ହଁ ଚାଲିଲା ଏଇଠୁ ଯିମୁ ତ ବାହାର ଚାଲିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ତା ତଳପଦରେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଅଘାରି ଅଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି କବି ବର୍ଣ୍ଣିବାର କବି ଚାତୁରେ ଛବି ବନିବାର କବି ଚାତୁରେ ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପଗାରି ସରପଇନ ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପପାରିନ ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନରେ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଏ ଯେ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଏ ଯେ ଅଷ୍ଟ 15 ନେତ୍ରକୁ ବୁଝନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାଏ ଯେ କାହିଁକି ହବନି ସେ କଣ ଛୋଟିଆ ମହାପୁରୁ ତା ତଳେ ପୁଣି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲା ହୋତା ବିଟି ବାଇ ବିଟି ଘୋଷିଛି କହିଲା ବରଜବଧୂଙ୍କ ବରୁଜବଧୂ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ରଜ ଚନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ କେ ସାଧୁ ଚନ୍ଦନ କେ ସାଧୁ ଧରା ଆକାଶର ରୁଚି ସଙ୍କୋଳେ ଧରା ଆକାଶର ରୁଚି ସଙ୍କୋଳେ ଧରା ରହିଲେ କାହା ଗର୍ଭ ସ୍ଥଳେ ଯେ ଦିନ ଧ୍ୱଜ ଚାପ ଯାଇ ଯେ ପଦ ଶେଷ ହେଲାନି ଖାଇଲୁ ମାଡ଼ ବାଜିଲା ବାହାରେ କହିଲା ବିଯୋଗୀ ଯେ ଶୁକ ରାଜାର ତାରଣେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ଅନ୍ତର ତମରେ ନାଇଁ ବାପା ରାଗନ୍ତୁନି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିବ କାରଣ ମୁଁ ଏକା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ମନା କଲି କଲି ପିଲେ ମତେ ଡାକନ୍ତୁନି ମୁଁ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବିନି 6-7 ମାସେ ତମ ପେଟ ପୁରେଇବାକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ଏ ମାରୁଟିକର ଗାଁ ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଶୋଇଛି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କାଟିଲି କହିଲେ ସେ ଯାଇପାରିବେନି ପାଲାକୁ ଏ ମାରୁଟିକର ମଉଜା କି ପ୍ରେମ ମତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ପିଲାମାନେ ଦେବେ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ କଲେ କେ ସାରେ କହିଲ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ ଯେ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଉପାଧ୍ୟାୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲା ଗୁରୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଗୁରୁ ହେଲେନି ବାପା ଲୋ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ହେଇଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ସାରେ ଆଉ କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଏକ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ 2ଟା ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲାନି
से 6टा अंगरे नमस्कार कले गुरु जे मोहर मूर्ति होइबु अष्टांग प्रणति रह आउ जानू काम कलानी बंद हो गला आसिला द्वापर जुग से पाठ गुरु जे मोहर मूर्ति होइबु अष्टांग प्रणति आउ 2टा अंग कटि गला 4टा अंगरे नमस्कार आम कले 2टा गोल जोड़ी देले हाथ 2टा सा नमस्कार आइला कली जुग रे आउ अंग चलिलानी सारे आसते टिकर गाँव पिला पाठ पढ़ा जाऊला पाठ पढ़ी सारी जिते बेले गला बाइक नहीं कि सारे आउंट आउ गाड़ी थुआ थुई नहीं सार नमस्कार साइकेल जाऊे सार नमस्कार जी गुरु विद्यादाता हूँ गुरु केवल विद्या दबनी खाद्य दब खाइबा पाई वस्त्र दब पिंधिबा पाई पाठ पढ़िबा पाई दब विद्या सेतिकी तेले जाई कली जुगरे तमे गुरु हो ताकू सारथी करलानी गोलकुंडा होटेल को गला गोपा ना पचारले आसिलानी मरला तेणु इए जाइछन दक्षिणा दबा को नुह दक्षिणा नबा पाई जाइछन भीष्म गुरुदेव द्रोणाचार्य निकट को जाइछन्ति पिला पाठ पढ़िबे काहे की ना बापा माँ जानी छन्ति को पिलार भेजा केते को पिला केते पाठ पढ़िबो केमिति पढुची जदि बापा माँ आमे न जानिबा किछि लाभ होबनी एकमात्र जानिथिले जणे से उछन्ति व्यास पंच पांडव हेबे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व पहुंची गले गुरुदेव स्वीकार करिनेले द्रोणाचार्य गोटे शर्त रहिला कहला जदियो गोटे कर्म करि पारिबे माने मो शिष्य हेबे ना कौन कर्म ना जने बंधा ही आसब मो पाग ना छेली ना बलद ना छेली नुह कि बलद नुह गोटाए मनीष आसब से को मनीष ना सदाशिव प्रशिक्षक प्रत्ययम परमम गुरु ताहिर नाम द्रोणाचार्य विश्वेत भगवत जड़े बंधा आसब सी किए मो भाई कहले पांचाल कटक राजा द्रुपद पांचाल कटक ना छटाल कटक तो जानून सेटा पंचाल कटक पांचाल कटक नुह से पंचाल कटकटा कौठी आमे जदि आजिर आधुनिक इतिहास को देखिबा वर्तमान भौगोलिक मानचित्र को देखिबा पाकिस्तान पाखरे जो बही जाइछि सिंधु नदी रो उपत्यकारे 5टा मौजा एकाल दयाल त्रयाल चतुर्थाल पंचाल ए पांचाल बोले पंचाल कटकर राजा पंचाल कटकर राजा द्रुपद को जे बांधिकी नहीं आसिबो ताहाले मु ताकू शिष्य रूपे ग्रहण करिबी। अच्छा पंचाल कटक राजा द्रुपद कौन छोटिया राजा जने राजा जने गोटे बॉल रे आउट हो पारे 0 बॉल रे
ଜଣେ 20ଟା ବଲରେ ବି 100 ରନ୍ କରିପାରେ। ଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା 20 ବଲରେ 100 ରନ୍ କରିବା ଲୋକ। ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଶିବ ଶିଷ୍ୟକୁ ହରେଇବା ଏତେ ବଡ ଛୋଟ। ଅର୍ଜୁନ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆଇଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିକି। କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଏଡେ ବଡ ରାଜାକୁ। କଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବରେ ଆଉ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରକୀଳ ପର୍ବତରୁ ନ ପାଇଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ପାଣ୍ଡବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବଳ ନୁହଁ। କଲେ କଣ କଲା ବାନ୍ଧି ପାରିବୁ କି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ମୋ ପାଦେ ଖଟିବେ ତାର ପରଜା ତାର ପର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅଛି ଯତନେ ଅଛି ଯତନେ ତେବେ ସେ ହୋଇବ ଶିଷ୍ୟ ମୋ କର୍ମେ ଶିଷ୍ୟ ମୋ ଯିଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ ସେଇ ଏମାନେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ। ଇଏ ତ ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବି। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିଆ ହେଇଗଲା କାହା ପାଖରେ? ଦ୍ରୁପଦ। ଆମେ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ। ଆମେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପିଲା। ଆମେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବଡକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡେ। ମୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଏ ବୟସରେ ବଡ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ସେଇ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବ ନା। ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ତମେ 4 ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ 4 ଜଣ କିଏ? କଲା ରାଜପୁତ୍ର ଗୁରୁପୁତ୍ର ଋଷିପୁତ୍ର ସ୍ତଥୈବଚ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏ 4 ନମସ୍କାର ବିଧିୟତେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ 81 ପାଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପାଲା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଉ କାଲି ତମେ ପାଳିଆ ତମ ପାଳିଆ ଗଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ପାଳିଆ ଗଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯିବ। ତମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କାର ପାଲା କରିଦବ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେବି। ପାରିବନି ତମେ। 4 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। 1 ଋଷିପୁତ୍ର। ବାବାଜୀ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଯେତେ ବଡ ହେଇଥାଅ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନମସ୍କାର କରିବ, ନଇଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ। ବଶିଷ୍ଠ ନଥାନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଦଶରଥ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି ଶକ୍ତି ମୁନି ବାପା। ବୟସରେ ସାନ ନା ବଡ? ସାନ। ନମସ୍କାର କଲା ବୋଲି 4ଟା ଛୁଆ ପାଇଲା।
যদি নমস্କାର করে নথান্তা বাঞ্ঝ হইকি রহিথান্তা। দুইরে ହେଲା ଗୁରୁପୁତ୍ର। ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବ, ନହେଲେ ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ତିନିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମନେକର 60, ମୋ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 47। ବାପା 47 ହେବନି? ଭଣ୍ଡାରୀ ପଡ଼ା 2 ବର୍ଷ ଗାଇଥିଲି 45 ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ଯାଇଛି 47 ବର୍ଷ। ଯଜମାନ ତମେ ବଡ଼, ମୁଁ ତମଠୁ ବୟସରେ ସାନ, ତମ ବାପାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କରିବି ତମେ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନା ନାଇଁ ମାରିବନି? ଆଉ 4ରେ ହେଲା ରାଜପୁତ୍ର। ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଫିସ କି ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ଯାଇଥିବ IPS, OPS, ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବୋଲେ ରାଜା। କାରଣ ପ୍ରଜା ମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ହେଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ତା ବୟସ ସାନ ହେଇଥାଉ, 30 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାଉ, 30 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇଥାଉ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଅଫିସ କି ଯିବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି? ଏ 4 ଜଣକୁ ତମେ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ତମେ ତ ଆଇଲ, ଏ ଛୁଆ ଗୁଡା କୁଆଡେ ଆଇଲେ? ନା ଚକିଲେଟେ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି କି? ରାଜପୁତ୍ର ଗୁଡାକ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ। କେମିତି? କହିଲା ଧିୟ ସମଗ୍ରେ ସଗୁଣେ ହୃଦାରଧି, କ୍ରମ ଚତସ୍ରା ଚତୁର୍ଣ୍ଣବୋପମା, ତତାର ବିଦ୍ୟା ପବନାତି ବାଦିଭି, ବେଶା ହରିଦିଭି ହରିଦା ନିବେଶ୍ୱର। ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, କହିଲେ ପାଠ କାଲିଠୁ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ। ଅର୍ଜୁନ ଗଲା, ଏଡେ ବଡ ବୀରକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏ ଭାରି କାଟୁଆ ପିଲାଟା ଠିଆ ହେଲା ସିଂହାସନ ଆଗରେ, କହିଲା ମାନନୀୟ ମହାଭାଗ, ଏ ହୃଦୟ ଅଛି ଅନୁରାଗ, ହେ ପାଳିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୁରୁ ଆଦେଶ, ପାଳିବା ପାଇଁ କେ ହେ ମାନନୀୟ, ହେ ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ ନିଷ୍ଠୁର। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନବାକୁ, ମୋର ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଶକ୍ତି ପାଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଦେଶ ନ ପାଇଲେ ଅଭିଶାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ 2 ହାତ ଦେଖେଇଲେ, ଗଲେ ବାନ୍ଧେ।
ବାନ୍ଧିଦେଲା ଅର୍ଜୁନ ନେଇକି ଚାଲିଲା ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ଉଠେଇ ହବନି ତମ ଜୀବନରେ 7 ଜଣକୁ ଯଦି ଉଠେଇବ ତମେ ମଲ ସେ 7 କିଏ ନା ଓହିନୁରୁ ପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୁଳ ବାଳକ କୀଟିଞ୍ଚ ତଥା ପରଶ୍ୱାନଶ୍ଚ ଗୁରୁଶ୍ଚ ଏ ସପ୍ତ ସୁପ୍ତା ନ ବୋଧୟତେ। ଆରେ ପପୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଦୌଡୁଛ? ତମେ ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ରାଜି ହଉନ? ଖାଲି ନୃସିଂହ ତାର ରେକର୍ଡିଂ କରିବ। ମୁଁ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ତମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି +2 ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି। ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ ଗୋଟେ କରିଛି ଯେ ଏ ମାସରେ 9,990 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଦରବାର ଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ ମିଛ କହୁନି। 9,990 ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅ ପାଇଛି। ମତେ ଟଙ୍କା 2,000 ଦିଅନ୍ତନି ଏତେ ଭିଉ ହବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହବ ଟଙ୍କା 2,000 ଲେଖା ଦଅନ୍ତନି ମନଟା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ନହେଲେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛ ଟଙ୍କା 1,000 ଲେଖା ଦିଅନ୍ତନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିଲା ବାନ୍ଧିକି ନେଲା ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣକୁ ଉଠେଇବନି। ଏକରେ ଅହି ବୋଲନ୍ତେ ସାପ ଉଠେଇଲେ ବଜେଇବ ଚୋଟ ବୋପା ନା ପଚାରିଲେ ଆସିବନି ମରିବ। 2ରେ ନୃପ ବୋଲେ ରାଜା ରାଜା ଶୋଇଥବ ଯଦି ଉଠେଇଦେବୁ ତା ମୁଡ ଯଦି ଖରାପ ଥବ ସଇଲା ତ କାମ। 3ରେ ଶାର୍ଦୁଳ ବୋଲେ ବାଘ। ଆରେ ବାଘ ଯଦି ଶୋଇଥବ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ କଣ ତା ଆଗରେ ଚଟଣି ହବ? ବାଘକୁ ଉଠେଇବନି। ବାଳକ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବେ ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟ୍ୟୁସନ ବେଳେ ହେଲାଣି ଉଠୁ ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆକାଶିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଛୁଆଟା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ମରି ଯାଇପାରେ। ଅହି ନୃପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୁଳ ବାଳକମ୍ କୀଟି ବୋଲେ ଗଣ୍ଡା। ଗଣ୍ଡାକୁ ଉଠେଇବନି ଯଦି ଚାଟି ଦବ ଜିଭରେ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଖାଲେ ଲେଖେ ନେଇଯିବ ଆଉ ସେତକ ଉଇ ହୁଙ୍କା ପାଲଟିଯିବ ଆଉ ଭଲ ହବନି। ପରଶ୍ୱାନ କୁକୁରକୁ ଉଠେଇବନି। ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ୟା ଘରକୁ ମୋ ଶୋଇ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ଯେ ବଜେଇଲା ଯେ ମୋ ଶିର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। 7ରେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଠେଇବନି। କାହିଁକି ଉଠେଇବନି? ନା ଗୁରୁ ହର୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ये गुरु इष्ट दाता शास्त्र रे कही आउ से गुरु पयरे लय देले तुरे ये जो मजा तो ना बाधिबो नाही मो बाई मनरे दिन जाऊची वही दिन जाऊची ये दिन जाऊची वही दिन संसार सागर तोई हेबा पाई एकमात्र गुरु नाम टोई हेले इष्ट। अर्जुन केमिति गुरु को उठेयो? जो पलंक रे सोईथेले गुरु से पलंक रे
କଣ କଲା ଯୋଉ ଦଉଡ଼ିଟା ଧରିଥିଲା ସେ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ବେକେରେ ପକେଇଲା ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇଲା ଦ୍ରୁପଦକୁ ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୁରୁ ସେଇ ଖୋରାରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ବାନ୍ଧିଦେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଅଛି ଗୁରୁ ଉଠିଲେ ଖୋଲା ହେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଗୁରୁ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଥିଲା ସେଇ ବାଟରେ କହିଲା ଏଇଟା କଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି এইটা তো দ্রুপদ রাজা বন্ধা যাইছি পঞ্চাল রাজা দ্রুপদ বন্ধা হয়েছি এইটি মু এইটি যদি চাহিবি গুরু জানিবে যে মু বাঁধিকি তাকে আনিছি অর্জুন আনিনি গুরু শোইছন্তি ধইলা ঘোড়া চাবুক উঠিলা দুর্যোধন বলা পলঙ্ক খোরারে হে দ্রুপদ রাজা পিটিলা নেই রাজা পিটিলা আপে উঠিলে গুরুদেব হেবে চেষ্টাকু পাই সে তমরি গাঁ পুଅ পরা তুমি তাকে সাহস দব কেতেবেলে দব সাহসটা সেই ভଳିଆ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଯେତିକି ସେ ବଜେଇ ଜାଣନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଧିକ ବଜେଇବେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ ଆଉ ସେ ବଜେଇ ପାରୁନି କେମିତି ବଜେଇ ପାରିବ ସେ ଆଗରୁ ନୃସିଂହ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଯେତିକି ବଜେଇଛୁ ଆଜି କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଜେଇବୁ ତାପରେ ସେ କାଲି ଦିନ ଯାକ ଘରେ ବସିକି ଧାକୁଲ 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 କହିବେ आयुष्मान भव सर्वारिष्ट शांतरस्तु जगन्नाथ कल्याण करंतु मंगल हो बाबा रे मु बंचिबा अवस्था नहीं मो शरीर जहा मु पाला गाइबा को तुम गाँ को आसी पारली सीना अंटाटा भांगी जाइছি सीना गोड़टा फुली जाइছি आउ एईटा कोन भांगी जाइছি कि एईटा अछि माने सब अछि पलंक खोरारे बाडेला बेले उठिले द्रुपद राजांकर क्रंदन ध्वनि की सुनी की द्रोणाचार्य मैत्रे भल लगी थव आ भल चारि छ पहारे पिचारे पिचारे बाजिची आ भल लगी थव मो भाई कोन कहउथिले द्रोणाचार्य आ द्रुपद ये दी मैत्र या ना नहीं सर से दी मैत्र संस्कृत शास्त्र रे बाहरी कले बाहरी बे दी मैत्र ना द्रोणाचार्यर बापा द्रुपदर बापा ये दी जन जाक दी मैत्र द्रुपद बापा द्रोणाचार्य दिने बंचई थिले ये गुरु पुत्र बोले मैत्र पुओ दी भाई कहले भल लागिला ए माड़ खाई की हाँ लागिला कहीं की ना सारिया सबरणी की अत्याचार करने को जाइथला ये द्रोणाचार्य बंचई थिले सेइथिपे द्रोणाचार्य को पुओ द्रुपद पुओ ये हेले दी भाई हेबे द्रुपद पुओ हेनी सेते बेलू को द्रुपद बंधा जाइछि माड खाइला मो स्त्री गर्भवती थिला पिला बेले आमे दी गुरु पुओ हिसाब रे मैत्र पुओ भाई भाई हेकी चलुथेले गाईटी मात्र मागिथिली आउ किछि मागी नथिली काई की ना मो स्त्री स्वर्ण गर्भा पिला जन्म करिवो पिलाटे जन्म कला अश्वत्थमा हेले स्तनरु क्षीर बाहरलानी
ମାସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଆଜି ସିନା ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋକ୍ଟୋଜେନ୍ ସେକ୍ଟୋଜେନ୍ ଏମିତି ଗୁଡେ ବାହାରିଛି ସେତେବେଳେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଥିଲା ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦିଅ କହିଲା ଅଧମ କ୍ଷମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋର ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ତୋର ନିଜ ଜୀବନ ଆହି କିମ୍ପା ଏଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ପାହାର ହବ କହିଲା ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ଧଡାରେ ବାଡେଇବି ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 105 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଲା କୌରବ 5 ପାଣ୍ଡବ 5 କୌରବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୁପଦୀ ମିଶିକି 105 ଭାଇ କି ପାଠ ପଢିଲା କୁନ୍ତୀ ମାଦ୍ରୀର 5ଟା ପିଲା ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀର 100ଟା ପିଲା ଏମାନେ ପାଠ ପଢି ଚାଲିଲେ ବୟସ ବଡ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଲା ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲା କୋଉ ବାହାଘର ପଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଗ ବାହାରିଲା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଝିଅ ଚାହିଁଥିଲି କଣ ପୁଅ ବାହାରିଲା ସେ ପୁଅଟାକୁ ଧଇଲା ନିଆଁ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପୁଅ କହିଲା ପାଦକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ଅଗ୍ନି ହୃଷ୍ଟରୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇଲା ରହ ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଲା ତା ନା ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାଇଜିଆ ଛକା ଭିତରେ ଗହଣା ହେଲା ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତାର ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ତୃତୀୟ ବାହାର ହୋଇଲା ଯୋଡେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ନାଁ କଣ ଦେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ବୋଲେ ପଞ୍ଚାଳ କଟକ ଜଣୁ ହୋଇଛି ଜନମ ଆଜିଠାରୁ ଏ କନ୍ୟାର ପାଞ୍ଚାଳି ଦେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାମଦେବ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିକର ଜଣ ଜଣ କରି 5ଟି ନାଁ ଦେଲେ ଝିଅଟା ବଡ ହେଲା ସଖୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବାଃ ଇଏ କଣ ନ ହେଇଛି ମନେ ମନେ ଭାବିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ପଦ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଛି ଯୋଉ କ୍ଷୟ ଚମ୍ପୁ ଗାଇଲ ପୁରା ମଣ୍ଡି ଦେଇକି ଗଲ ତମ ଦ୍ୱାରା ତ ଗାଇବା ହବନି ତମେ ଗାଉଛ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପଦ କ ଚମ୍ପୁ ଗାଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଟିକେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଦେହ ତ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ପାଦ ମୋର ଥରିଲାଣି ପୁଣି କାଲି ଆଗ ଥାକ 4 ଘଣ୍ଟା ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ବେଶ ସମୟ ଖଟିବେନି ଆଜି ଯାଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲି ସାର୍ ପାଲା ଗାଇବେନି ଗୋଟେ ଚୌକି ଥୋଇଦଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇକି ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କଟିବନି କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋତା ଦରକାର ଯେହେତୁ କହିଛ ଆଉ ଡାକିଛ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇକି ଯାଉଛି
जाऊची द्रौपदी सखी संगरे कहला कि हेला रे कि हेला 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 कि हेला हेला कि हेला 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 रे ये कही तनु होई भारती रे कि हेला रे कि कही तनु काली जादूरु सखी कोरोना हेला मो आखी द्रौपदी बाहागर स्थिर है बहिना कौन करते मो भाई द्रौपदी स्वयंवर ये ना नहीं आज्ञा अच्छा द्रौपदी स्वयंवर ही आमे कहे सीता स्वयंवर सीतार स्वयंवर ही स्वयंवर क्या कहवा कन्या जदि निजे बर निर्वाचन करिवो सीला स्वयंवर आउ तो सीता बोपा शर्त रखिला जे धनुरे गुण दब सी जाकि मो झील को बाहा अच्छा राम जदि गुण न देगी आम गाँ धनुआ पाण पुओ जदि उठे था ताले सीता को धनुआ पाण पुओ बाहाई था कौन अच्छा द्रौपदी तापे शर्त रखिला कौन रखिला बोला सात ताल उच्चे अच्छी रोही बाच राधा चक्र भ्रमे तले तले दे दृष्टि ऊपर कुमुष्टि कानो जे बिंधिव हेले जे देहु बिंधिव स्तर राजो कन्या होइब ताहार रे तृतीय पांडव अर्जुन निजे आसिले जनक चेदी पीरसु सर्वेशु शेष जेते आइले केही आ तलू को दृष्टि देकी बाण मारी पारे तृतीय पांडव अर्जुन बसिला गुरु आदेश रे बजेला स्वर रोही माछर बा आखि की भेद करके चली गला हेले अर्जुन कौन है बाबा ओहो जोगेन्द्र दलाई क्षीरोद ग्राम 50 टंका हौ बापा मु ब्राह्मण छुआ बोली आशीर्वाद करुच्ची चामर धरी ना तमें आपण आमर पितृकल्प आपण आमर गुरु आपण आमर बाप बयसर लोक आशीर्वाद करिवार अधिकार नाई जगन्नाथ को डाकुची मंगल हो आपणकर मारी सर छिंडी गला अर्जुन धनु गुण कहले नाई नाई हेला नहीं हेला नहीं हौ प्रभु कृपा करंतु नारायण मंगल करंतु सर्वारिष्ट शांति हो हाँ हाँ मु तो बर्तमान ओह्लैबी मु ठिया ही पारुनी एतिके जोरे मते झाड़ा लागिलानी जे पेट खराब जो मते ठिया बाकू भी कष्ट लागिलानी तथापि 2 घंटा मु केमती गाई पाइली एटा गोटे बड़ कथा आज पर्यंत ना गोटे पालिया भजन गाइलानी प्रथम ताके पाला गाउछ तुम भजन पालिया गाइब 4टा भजन ये पाला
ତେଣୁ ବିସର୍ଜି ହବ ଗୋଟେ ଗାୟକ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ 5-5ଟା ଭଜନ ଦବ ଇଏ ପାଲା ବନ୍ଦ କର ଭଜନ ଜଣୁଟିଏ ଥିଲା କହିଲା ଏଇଠି କିଳାଟାକୁ ଲଗେଇବି ସେ କିଏ ନା ତା ନାଁ ହଉଛି ଶକୁନି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମକରା ତେଲି ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ସେ ମକରା ତେଲି କାହାକୁ ଛାଡେନି ତାର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡି କାର ରଖେନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବଳ କହିଲା ଏ ଗାଁ ଲୋକକୁ ପାନୁଟିଏ ଦେବି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ପିଚାରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କିଳା ପୁରେଇକି ଡାଣି ଡିଞ୍ଚେଇ କରିକି ମତେ ନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି ମାନନୀୟ ପୁଲିସ ଅଫିସର ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପିଚାରେ କିଳା ପୁରେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ଲୋକ ଡାଇଁ ଡିଞ୍ଚେଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି पुलिस गाड़ी आसिक ठिया कहला रह ना कौन ना लोकटा को तुम कहीं मारिच ओल्हा ता पॉकेट रु बाहरला गाँ जाक मो पिचारे किड़ा बाड़ी की मार देछंती गाँ जाक बंधा हेले सेई न्याय रे जेते राजा थिले सबु जाक बंदी अवस्था हे गले केही पारलेनी द्रौपदी स्वयंवर दिन 18 दिन प्रमाण कांधे बाहिनी चतुर भाई संगे नहीं गोला भीम से भीमसेन नहीं कि पड़ेला कुंभार चक्र कुंभार घरे रहिले सबु राजा फेल एका अर्जुन हला पास 5 भाई नहीं कि गले द्रौपदी माँ को कहले माँ लो गोटे भल जिनस आनी ना 5 जन मिसी करी बांटी करी उपभोग कर बुझी पाइलानी माँ द्रौपदी के आनी एणु 5 भाई एकाकार द्रौपदी कुभार सार 5 भाई एक हेले द्रौपदीर विवाह है 5-5टी नाम यही आपणकर पूर्व गायकों प्रचंड पांडव विषय ये सारिली कष्ट होची ठिया ही पारुना आपण मान कथा रक्षा करी तथापि क्या न उठी 2 घंटा 2.5 घंटा काल मु मंच पर ठिया ही पारली आपण मैंने टिके माँ को पाखे आशीर्वाद करंतु कल्याण करंतु माँ को डाकंतु केमती भल हो जाए आसंता काली जेमती 4 घंटा पेंडाल ऊपर रड्डी एतिकी माँ खाली टिके डाकंतु आतिकी आज बाड़ी की विश्राम दौची बहुत कष्ट लगुच सही पारुनी अंटा बहुत जोर बिंधिलानी आम अनुष्ठान सभापति कुआडे गले गोटे अनुकूल दक्षिणा कौन गोटे देदेले पलैबी आ बस पारिनी जिमु तो भान सईलानी यार मन पड़ुनी आज जिमु तो भान परा सईला प्रभु नारायण कल्याण करंतु सर्पारिष्ट शांतरस्तु ये तो गोटे स्ट्रीप मेडिसिन भी पैसा नुह मु दौड़ी के आई मारुतिकर गाँव को एत गुड़े बाट गोटे स्ट्रीप मेडिसिन पैसा अनुकूल दबनी यहीटा कौन दौ 5 टंकिया दियो এটা নেবিনি নলে থাউ তম পাখে 5 টাকা দেব না 100 টাকা দেব গোটে মেডিসিন স্ট্রিপটে খাইবিনি হও ধরি পকুଛୁ কে পারে টঙ্কাটা ফোড়িকি নষ্ট করিব পকেটে পুরে দো গায়ন্তি দেবা কিলকিত কারি ধন্যাস্তুতের ভারত ভূমি ভাগে স্বর্গা পবর্গা পদমার্গ ভূতে
अरे भवंती भूय पुरुष सुरत्वाद बोल आनंदे को बार ए ग्रामर मंगल हो बोल आनंदे को बार ए मारुटिकर गाँव मंगल हो बोल आनंदे को बार घरे घरे सर्प भय चौर भय दुर्ग भय अग्नि भय दूर हो बोल आनंदे को बार माँ माने गोटे सुंदर हुलहुली दियो बोल आनंदे बोलो दिन जन से संरक्षण महाबाहु आनंद सागरे पीर दरबारे सर्वे हरिबोल करताली हुलहुली दियो ए विश्व दुख जो मैंने रजनना को चामर देगी दक्षिणा पाइले हरिओम नाना दुखार्थ भरे कपट विकट के नष्ट सिस्टम धकारे बारा बारे ह्यासारे प्रतिबसती नरो मर्त्य संसार घरे जगन्नाथ तुम सपरिवार मंगल करंतु तुमर सर्वारिष्ट शांति हो सर्व मंगल हो।